저는 예원교회 박성규 장로라고 합니다. Yo me llamo el anciano 만나, Park Song-gyu de la iglesia Yewon. 만나 뵙게 돼서 영광입니다. Es un gusto y la gloria de haber conocido a ustedes. 간증은 몇 번 안 해봐가지고 사실 조심스럽습니다. Yo en verdad no hice muchas veces, no pude tener oportunidad para hacer el testimonio, 차치 이게 미화되기 쉽고 또 자기 자랑이 될 수 있기 때문이죠. porque por eso tengo mucho cuidado, porque un testimonio, si se complica, si hablo mal, parece estoy gloriando a mí mismo nada más. 그러나 이렇게 영상으로나마 우리 콜롬비아 제자들을 만나 뵙고 싶었고 Pero por lo menos igual quería conocer a ustedes a través de la imagen, a conocer a los líderes y compartir este tiempo. 이번 주일 말씀이 예수님의 소문을 내라고 하셔서 순종하는 마음으로 이 자리에 오게 됐습니다. Y también como el título del dominical de este domingo, de expander el rumor de Jesús, por eso obedeciendo en esa palabra estoy en este lugar ahora enfrente de ustedes. 처음에 저에게 그 콜롬비아 교회 중직자들에게 그냥 간증을 편하게 하면 된다고 그래서 말씀을 준비했는데 Al principio me comentaron que podía hacer el testimonio, hacer el foro tranquilamente a los líderes importantes de los líderes de Colombia. 어제 저녁에 교회관의 주제로 말씀을 했으면 좋겠다는 얘기를 듣고 어떻게 할까 생각하다가 새벽 2시 반쯤에 하나님께서 저를 깨우셔서 말씀을 주셨어요. Por eso ya había preparado para hacer el testimonio, pero del departamento de las misiones me pidió si se podía hacer un foro, un testimonio sobre la iglesiazación, ¿sí? Sobre la iglesia, el conocimiento de la iglesia. Y entonces ayer a las 2 de la mañana oré y también cambié un poquito el testimonio. 그 말씀을 우리 함께 읽고 은혜를 나누도록 하겠습니다. Por eso vamos a leer juntos esa palabra que me dio hoy a las 2 de la mañana y vamos a leer juntos y voy a empezar a hacer el foro. 요한복음 2장 5절 말씀입니다. La palabra es el libro Juan, capítulo 2, Yohanbogum. 2장 5절 말씀입니다. Es el Juan capítulo 2, versículo 5. 지금 다 함께 찾으셔서 5절을 함께 읽었으면 좋겠습니다. Quiero que busquen todo y quiero que estaría bueno si lo leemos todo junto, el libro Juan capítulo 2, versículo 5. 자, 함께 읽겠습니다. 시작. Leamos juntos. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. 그대로 하라 하니라. Amén. Su madre dijo a las que servían, haced todo lo que os dijere. 오늘 본문은 결혼 잔치에 꼭 필요한 포도주가 떨어졌습니다. Hoy en el capítulo está hablando y está tratando que en una boda, de una fiesta de la boda, se acabó el vino. 이 절대절명의 큰 문제를 이제 예수님께서 기적으로 해결해 주신 내용입니다. Y este crisis, este peligro, Jesús milagrosamente lo resuelve. 처음부터 예수님이 계셨지만 예수님이 손님으로 계셨을 때는 아무 기적이 일어나지 않았습니다. Desde el principio estaba Jesús en ese lugar, pero cuando Jesús estaba como visitador, no se levantó ningún milagro. 지금 유럽 교회가 문을 닫고 미국 교회도 힘을 잃고 있습니다. Ahora las iglesias de Europa y de la iglesia de Estados Unidos no tienen fuerza y están cerrando las puertas de la iglesia. 이유는 하나입니다. La única razón es una sola cosa. 하나님의 능력이 약해진 것이 아니고 No es que el poder de Dios sea disminuido. 사람들이 교회의 주인 노릇을 해서 그렇습니다. ¿Por qué? La gente quiere ser el dueño de la iglesia. 예원 교회는 어떤 교회냐? Entonces, ¿qué iglesia es? 예수님이 무슨 말씀을 하시든 그대로 행하는 교회입니다. Es la iglesia donde hacen todo lo que dicen. 안드레스 목사님과 우리 콜롬비아 교회가 우리 예원 교회처럼 예수님이 무슨 말씀을 하시든지
그대로 행하는 교회 되기를 축복드립니다. Le bendigo para que Pastor Andrés y todos los líderes de la iglesia de Bogotá puedan hacer todo lo que dice nuestro Dios. 한국 속담에 시작이 반이라는 말이 있습니다. Hay un refrán coreano que el comienzo ya es la mitad. 이 말은 성경적으로 해석했을 때 맞지 않습니다. Esto si nosotros analizamos bíblicamente está incorrecto. 우리는 시작이 전부입니다. Nosotros es al revés. Nosotros el comienzo es todo. Comenzar es todo. 시작이 하나님의 말씀이라면 100%입니다. Si el comienzo es la palabra de Dios, es 100% se cumple. 예원교회가 어떻게 세워졌나? ¿Cómo se estableció la iglesia Yeon? 우리 목사님이 부산에서 사업을 잘 하실 때 사장님으로 계실 때 어느 날 하나님께서 신학교에 가라고 말씀하셨습니다. Cuando el pastor principal estuvo como empresario en el Pusan, pero en un día Dios le habló para que vaya al seminario 우리 teológico. 목사님께서 사업을 다 동생들에게 넘겨주고 늦은 나이에 신학교에 가셨어요. Y el pastor principal dejó todas sus empresas a sus hermanos menores y de edad media, cuando tenía edad, fue al seminario teológico para estudiar. 신학을 마치시고 부산에 사셨는데 하나님께서 서울로 가라 말씀하셔서 한겨울에 서울로 이사를 하셨어요. Y entonces él entró al seminario teológico y terminó en la teología y estaba en Pusan, pero en un día Dios le dijo que vaya a Seúl, y entonces él de la nada vino en un invierno hacia Seúl. 서울에 와서 이제 개척하라고 그래서 개척을 하는데 하나님께서 지하에 아주 좁은 그 건물에 새들어 있을 때 우리 목사님에게 선교하라 하셨어요. Y también cuando vino a Seúl, rentó una casa pequeña en un subsuelo y estaba comenzando para establecer una iglesia, pero ahí escucha la voz de Dios que concentran en las misiones. 우리 목사님 그 당시에 사례도 받지 않으시고 모든 헌금을 다 선교에 다 쓰셨어요. Y tampoco él no tenía sus pagos de la iglesia y todo el dinero, ofrendas que entraba, daba para las misiones. 그렇게 올인하는데 이제 하나님께서 진짜 선교를 하기 위해서는 성전 건축을 해야 된다. Y entonces estaba dando todo adentro de sus cosas, pero ahí también le habló, para hacer las misiones tiene que trabajar y tiene que dar todo para adentro para las misiones. 그 말씀에 바로 순종해서 우리 목사님이 살던 아파트를 팔고 그것을 계약금으로 해서 성전 건축을 시작했어요. Y entonces Dios le dijo, para concentrar en las misiones tiene que edificar el nuevo templo. Y entonces obedeció en esa palabra, vendió sus casas, sus bienes para levantar la iglesia. 당시에 교인이 몇백 명 됐기 때문에 목사님은 편하게 목회하실 수도 있어요. En ese momento el pastor ya llegaba a unos 100, 200 creyentes, podían haber pastoreado tranquilo, cómodamente en su estado. 그러나 하나님께서 성전 건축하라고 하니까 바로 순종하신 거예요. Y entonces Dios le dice que establezca una iglesia y entonces obedeció y entró a edificar y levantar las iglesias. 어떻게 중도금을 치를지, 어떻게 잔금을 치를지 계획이 없어요. No tenía ni siquiera un proyecto cómo pagar el inicio, matrículas y para edificar el edificio de la iglesia. 하나님 말씀하시니까 그대로 순종만 하신 거예요. Solamente obedeció totalmente porque le habló Dios. 제가 그런 목사님을 30년 모셨습니다. Y yo al pastor principal y estoy trabajando juntos durante 30 años. 우리 정은주 목사님을 한마디로 표현하라고 하면 무슨 말씀을 예수님께서 하시든지 그대로 하시는 분이다. Si yo digo en una palabra al pastor principal, Eunju Chong, yo podría decir que es el pastor que si Dios le habla cualquier órdenes, él hace todo lo que dice Dios. 제 인생의 가장 큰 축복은 그러한 진짜 전도자를 만난 것입니다. Mi bendición de toda mi vida es haber encontrado un evangelista como el pastor principal. 그런 전도자를 만나서 30년 가까운 세월 그 전도자의 정말 손과 발이 돼서
현장의 축복을 누린 것입니다. Y estoy disfrutando con el pastor durante 30 años y estoy siendo la mano y los pies del pastor y estoy disfrutando junto con él en el campo del evangelismo. 그 제가 증인으로 지금 이 자리에 섰습니다. Y yo por eso estoy delante de ustedes como testigo de la iglesia Yeon. 제가 예원교회 처음 왔을 때 조그만 조립식 건물이었습니다. Yo cuando llegué primera vez a la iglesia Yeon era un edificio pequeño armados como una casa de armados de chiquito. 한 번도 정말 여유가 있어가지고 성전 건축을 한 적이 없습니다. Y yo lo vi que nunca tuvimos sobras para hacer la construcción del templo. 우리 교회의 특징은 부자가 없습니다. La característica de los creyentes de la iglesia Yeon, que podemos decir que no hay un rico, no hay un millonario. 지난주에 간증한 김선한 장로가 저와 제일 친한 친구입니다. Y el martes pasado que hizo el testimonio, el anciano Kim Sonan es mi mejor amigo. 잘 사업을 크게 하지는 않습니다. Y él no lo hacía su trabajo grandemente. 자기를 위해서 쓰는 거는 양복도 제일 싼 거 입습니다. Y para sus trajes, para su vestimenta, él compra todas las cosas económicas. 그러나 강단에서 말씀하시면 생명을 드릴 준비가 되어 있습니다. Pero cuando en el púlpito le ordena para que trabaje como el ministerio, está dispuesto, preparado para dar su vida. 그게 목사님의 DNA입니다. Esto es el ADN del pastor principal. 그 DNA를 우리가 그대로 받았습니다. Y ese ADN lo recibimos del pastor también nosotros. 우리 서기 장로님은 열정이 곱하기 2입니다. Y el anciano administrativo, él tiene la pasión doble que nosotros. 여호수아가 하나님의 말씀대로 요단강을 건널 때 Cuando Josué estaba cruzando a través de la palabra de Dios el río Jordán, 요단강이 1년 중에서 가장 넘치는 때였습니다. y era la época cuando se abundaba el agua durante un año. 이해가 되지 않지 않습니까? Ustedes, esto es algo inentendible. 제가 사진으로 보니까 가물 때는 요단강이 말이 강이지 시냇물 같더라고요. Y yo vi por la foto el río Jordán, la palabra río, pero lo vi verdaderamente, es como un mar, es demasiada agua. 그럴 때 건너라고 그래야지 맞는 거 아닙니까? Y entonces en ese momento dijo que cruce 요단이 가장 넘칠 때 cuando se abunda el río Jordán. 그때 건너라고 하셨어요. Pero cuando se abundaba el río por las aguas, dijo que cruce el río Jordán. 우리 예원교회가 크게 3번 성전 건축을 했습니다. En nuestra iglesia Yeon, grandemente hicimos 3 veces la 세계복음화에 edificación del templo, 언약을 붙잡고 aferrando la evangelización mundial. 그럼 꽃길을 열어주셔야 되잖아요. Entonces Dios nos tiene que abrir un camino de flores. 첫 번째 성전 건축하는데 나라가 부도났어요. IMF. Primero, cuando decidimos hacer la edificación del templo, llegó el país FMI y hubo quiebra el país. 기업들이 줄도 사느라고 회사 다니던 사람은 다 잘렸습니다. Y todas las empresas se habían fracasado y todos los empleados se habían dejado su trabajo. 그때 하나님께서 우리에게 성전 건축을 명하셨어요. Y justo en ese momento Dios le habló para que hagamos la edificación del templo. 마치 여호수아의 명령에 그 넘치는 요단 강물로 들어가는 그 모습이 그때 우리의 중직자들의 모습입니다. Y esa imagen de Josué cuando recibió el orden de que cruce el río Jordán cuando estaba abundando de agua, y esa imagen era la misma imagen de los líderes de la iglesia Yeon en ese momento. 꼭 망할 것 같더라고요. Parecía que era imposible, 죽을 것 같더라고요. parece que era fracasado, quería morir, 망한 사람 하나도 없습니다. pero no hay ningún anciano que ha fracasado. 두 번째 14층 렘넌트 문화센터를 지을 때는 서프라임 모기지 사태라고 미국 금융 사태가 벌어졌어요. Y cuando estableció la segunda edificación del templo, empezó a tener problemas financieros de Estados Unidos. 인건비와 자재비가 폭등을 했습니다. Y entonces al tener ese problema de financiero de Estados Unidos, se elevó los materiales para edificar el templo, se había aumentado demasiado. 그때 한국의 많은 교회들이 건축하다가
무너졌습니다. Y ese momento muchas iglesias de Corea, lo que estaban en la construcción del templo, lo frenaron, dejaron porque ya había, los materiales eran muy altas el precio. 그때도 우리 중직자들이 언약궤를 메고 요단으로 들어갔습니다. Y los líderes de la iglesia Yeon en ese momento también alzó la arca del pacto y empezó a ir adelante. 부자가 없다니까요. No tenemos ni un rico. 어떻게 했냐 모르겠어요. ¿Cómo lo hicimos? No sé cómo lo hicimos. 하나님이 하셨어요. Lo hizo Dios. 저희 중직자는 믿음에 결단하고 앞장만 섰어요. Solamente los líderes importantes fuimos en oración y fuimos adelante de toda la iglesia. 그리고 지금 아름다운 본당을 세 번째 건축을 했습니다. Y después de la segunda terminación del edificio de 14 pisos del medio de la iglesia, del centro de los remanentes, ahora edificamos el templo principal. 여러분도 잘 아는 것처럼 코로나19로 세계 경제가 쇼크를 받았어요. Como ustedes saben, esta construcción del tercer templo principal lo edificamos en la época de Corona 19. 예배를 드릴 수가 없어요. No podíamos entregar el culto. 한국 교회 한 20%가 문을 닫았다고 합니다. Y en ese momento, al no poder reunirse por Corona 19, en ese momento la iglesia de Corea habían cerrado 20% de la iglesia de Corea. 그때 우리 교회는 본당을 헌당했습니다. Y en ese momento nosotros hicimos la terminación del templo principal. 하나님께서 하신 거죠. Lo hizo Dios también otra vez. 말씀하시면 그대로 순종합니다. Cuando Dios nos habla, nosotros obedecemos como nos habla. 제가 지금 나이가 61살입니다. Yo ahora tengo 61 años. 최근에 목사님께서 저에게 신학교 가라 그러셨어요. Y hace poco el pastor principal me habló para que vaya a estudiar seminario teológico. 제가 하던 사업을 아이들에게 물려주고 신학교에 입학했습니다. Y entonces yo heredé todos mis trabajos y herencias a mis hijos y entré al seminario teológico en este año. 저는 예원교회 목사님의 제자입니다. Yo soy discípulo de la iglesia Yeon, del pastor principal. 저는 이걸 자랑스럽게 생각합니다. Y yo esto siento muy bien de ser discípulo del pastor principal. 제자는 이유가 없습니다. Un discípulo no tiene que tener razones. 제자는 변명하지 않습니다. Los discípulos no tienen que tener excusas. 만약에 여호수아가 요단강 들어가라. 그런데 한 사람이라도 손들고 여호수아 선생님 지금 정신이 있습니까? 지금 이렇게 물이 넘치는 이때 꼭 건너야 됩니까? Y entonces cuando Josué le ordenó a sus discípulos para que cruzaran el río Jordán, y cuando se abundaban del agua, y entonces si algunas personas hubieran dicho, ¿por qué, Josué, tenemos que cruzar en este momento cuando está alta la marea? 이렇게 말하면 하나님의 말씀은 성취가 될 수가 없습니다. Entonces no hay cumplimiento de la palabra de Dios. 교회도 마찬가지입니다. Como esto, la iglesia también. 지금 제가 맡은 직분이 경조위원장입니다. Yo ahora estoy trabajando, estoy teniendo cargo en la iglesia como presidente del departamento de condolencia. 성도들이 장례가 나면 달려가서 예배 드려주는. Cuando un creyente tiene un funeral, yo voy corriendo y hago todo el sistema de culto funeral. 그러다 보니까 시도 때도 없습니다. 이건. Y al ser así, no tengo un horario. 새벽에도 전화가 옵니다. Me llaman a la madrugada. 명절도 없습니다. No tengo feriado del año nuevo. 제가 이 직분을 감당하면서 명절 때 가족들과 이렇게 오붓하게 지낸 적이 별로 없는 거예요. Yo teniendo este cargo, hace mucho que no estoy teniendo reunión de los familiares en el año nuevo. 가족들하고 식사 모임에 가다가 전화를 받고 저는 장례식장으로 돌아간 적도 많습니다. Y tuve muchas veces, estaba yendo para ir a almorzar con mis familias, me llamaron para funeral y me regresé para el lugar de funeral. 언제 전화가 올지 모르기 때문에 저는 목욕탕에 갈 때도 항상 이 휴대폰을 갖고 다닙니다. Por eso no sé cuándo me van a llamar para el funeral y entonces yo aunque entre a bañarme, llevo el teléfono móvil también. 5분 대기조입니다. Y estoy siempre esperando 5 minutos.
남들은 힘들다고 안 한다고 합니다. Y muchas personas no quieren hacer este cargo porque cuesta, es difícil. 저는 너무 감사합니다. Pero no, al contrario, yo estoy muy alegre y Sí. estoy lleno de agradecimiento. 지난 주일도 이 장례 예배를 통해서 예수님을 믿고 영접한 사람이 저를 찾아왔습니다. Y también semana pasada vino un creyente que a través de este culto funeral recibió a Jesucristo y me vino a buscar. 전에는 교회 나가는 아내를 핍박하던 분이었어요. Y este señor era un señor que criticaba y perseguía a su esposa, quien era creyente y iba a la iglesia. 장례 예배를 통해서 이분이 은혜를 받고 이제 새가족 훈련까지 다 마쳤어요. Y entonces, a través de este culto funeral, este hombre recibió la bendición, la gracia y terminó sus 4 semanas de los nuevos creyentes. 그 두 부부가 저를 찾아와서 감사하다고 인사를 했습니다. Y ese matrimonio me vino a buscarme y me agradeció a mí, 너무 행복했습니다. que está muy feliz y yo estaba muy feliz también. 너무 감사했습니다. Y llenaban el agradecimiento. 그것은 이게 예원교회 중직자의 DNA입니다. Esto es el ADN del líder importante de la iglesia Yehuan. 저만 그런 게 아니라 예원교회 장로들은 거의 다 그렇습니다. No soy yo solo, sino todos los ancianos de la iglesia Yehuan tienen esta pasión. 제가 예원교회 30대 초반에 왔습니다. Yo vine en la iglesia Yehuan a la edad de 30 años. 처음에 중등부 교사를 했습니다. Y al principio devocioné en el departamento de la secundaria menor. 그 중등부 찬양부장을 하라고 그러더라고요. Y me dice que yo sea líder del coro. 근데 나는 찬양을 인도하는 건 줄 알았더니 찬양 인도는 중등부 아이들이 했습니다. Y yo pensé que yo dirigiera el coro del departamento de los secundaria menor, pero no. Yo no hacía nada. El líder eran los alumnos del secundaria menor. 어느 날 이제 그 전도사님이 지금 행정 목사이신 김영길 목사님이 그때 중등부 전도사님이셨어요. Y en ese momento el asistente pastor ahora quien es el pastor administrativo, el pastor Hyung-gil Kim en ese momento. 찬양 대회를 하겠다는 거예요. Y me ofreció que hagamos un concurso de alabanzas 거창하게 한다는 거예요. y que hagamos algo brillante. 거의 30년 전인데 1등 상금이 10만 원이었어요. Y era 30 años atrás, el primer premio era 100,000 won. 그때 중등부 재정이 없었을 때 Y en ese momento no teníamos la economía, no teníamos economía para pagar ese dinero. 우리 교사들은 돈도 없는데 그런 걸 왜 하나 그런 표정이었어요. Y todos los maestros del departamento de la secundaria menor tenían la cara, ¿por qué hacemos si no tenemos dinero para darle el premio? 저도 그랬습니다. Y yo también tenía ese pensamiento. 그리고 오후 예배를 드리러 갔습니다. Y después fue a entregar el culto dominical de la tarde. 하나님께서 저에게 성령의 감동을 주셨어요. Dios me dio la inspiración y la emoción a través de la palabra. 너를 세운 거는 이때를 위함이다. Yo te establecí en ese lugar para este momento. 네가 헌신해라. Tú tienes que devocionar. 어떻게 해야 되는지도 알려주셨어요. Y me habló a través de la palabra del púlpito cómo debo hacer. 아브라함이 이삭을 바칠 때 상의하지 않았다. Cuando Abraham, Dios, como ofrenda a su hijo Isaac, no consultó con nadie, 즉시 순종했다. sino obedeció en el acto. 너도 즉시 순종하라는 거예요. Así que tú también obedezca en el acto. 제가 성령의 감동을 받고 전도사님을 찾아갔습니다. Y entonces, a través de la inspiración del Espíritu Santo, fue a buscar al asistente pastor. 비용이 얼마나 듭니까? 그러니까 70만 원 든다 그랬어요. Y yo le digo, ¿cuánto vamos a necesitemos para hacer este concurso? Me dijo, $700. 30년 전이니까 70만 원이면 작은 돈이 아닙니다. Y es 30 años atrás, imagínense, no es poco dinero, $700, 30 años atrás. 제가 100만 원 드린다 그랬어요. Pero yo le dije, no, le voy a dar $1,000 더 크게 하시라고. para que haga este concurso más grande. 좋아하시더라고요. Y entonces el asistente pastor estaba feliz. 그리고 집에 돌아가서 제가 엄청 후회했습니다. Y al regresar a casa estaba arrepentido de haber dicho eso. 그렇습니다. 항상 그 순종이라는 게 그래요. Es así, la obediencia es así. 성령의 감동을 받았을 때 나와. Esta obediencia sale cuando nosotros estamos inspirados a través del Espíritu Santo. 창세기 3장 속의 현실 속의 나와의 싸움입니다.
es la batalla de Génesis capítulo 3 y la batalla cuando estoy inspirado por el Espíritu Santo. 저는 그 다음 날 마음 변하기 전에 바로 100만 원을 송금했습니다. Entonces yo el día siguiente, antes que me arrepienta, deposité $1,000 para que haga este concurso de los departamentos. 그때 제가 그 마이너스 통장이었고 그 100만 원이 마지막 있는 돈이었어요. Y ese momento en mi cuenta, los $1,000 era el último dinero que yo tenía, toda mi herencia. 다 드린 거예요. Y yo entregué todo. 그리고 이제 찬양 대회를 했습니다. Y abrimos y iniciamos el concurso de alabanzas. 시큰둥했던 그 모든 사람들이 이 찬양 대회를 마치고 나서 똑같이 고백했습니다. Y todos los maestros que estaban en contra de abrir este concurso, al terminar, y estaba muy feliz y dijo esta palabra todo en común. 우리가 충격적인 은혜를 받았다. Nosotros recibimos una gracia impactante. 당연히 1등은 우리 반이 했습니다. Obviamente el primer puesto salió en mi división, el mío, 제가 찬양을 랩으로 바꿔서 했습니다. porque yo cambié la alabanza a través de rap. 그래서 1등을 해서 절반은 성경음을 하고 절반은 이렇게 맛있는 걸 아이들과 먹었던 기억이 납니다. Y yo me acuerdo que hicimos primer puesto, la mitad entregamos la ofrenda en el departamento de las misiones y la mitad fuimos a comer algo rico con mis alumnos. 성령께서 예배를 통해서 하시는 말씀 그대로 하니까 그런 역사를 체험하게 됐습니다. ¿Por qué experimenté esa experimentación? Porque yo hice como el Espíritu Santo me dijo que haga. 이 중심을 받으셨는지 그 다음 해에 제가 유치 부장을 하게 됐습니다. Y entonces, Señor, me recibió este centro. El siguiente año hice el líder del jardín. 당시만 해도 예원교회가 이렇게 좁았기 때문에 유치부 예배를 드리자마자 바로 우리가 그 실을 비워줘서 다른 기관이 와서 예배를 드리던 때입니다. Ese momento la iglesia era pequeña todavía y entonces no había espacio. Entonces tenía que terminar el departamento de jardín, lo tenía que vaciar para que venga otro departamento para que utilicen ese lugar. 모여서 기도해야 할 장소도 없었어요. No tenía ni lugar para reunirnos para hacer oraciones. 식당을 하나 정해가지고 바로 식당에 가서 식사를 하고 기도를 했습니다. Y entonces lo que hicimos es ir a un restaurante, ir a comer y hacer la oración en ese lugar. 수십 명 되는 교사님들을 그렇게 매주 섬기면서 기도를 했습니다. Así yo los servía durante años a los maestros, íbamos al restaurante y hacíamos la oración. 그러니 당연히 뭐 월급의 한 절반 정도가 그렇게 나갑니다. Entonces obviamente mitad de mi sueldo se me iba. 제가 8년을 했습니다. Y hice ese ministerio durante 8 años. 그러면서 또 전도회 회장도 겸직해서 맡은 적도 Y 있습니다. también tenía al mismo tiempo tenía cargo del grupo del evangelismo, líder del grupo del evangelismo. 우리 목사님은 직분은 축복의 통로다 말씀하셨어요. El pastor principal siempre me habla y me dicen que el trabajo, el cargo es el camino de la bendición. 축복받을 기회다. Y yo dije, es la oportunidad para recibir la bendición. 잘 대접하고 섬겨라. Yo voy a servirle muy bien. 하나가 되게 만들어라. Voy a armarlo para que sean uno. 교회는 쓰레기가 많이 나와야 부흥된다. Y me dijo que la iglesia tiene que salir muchas basuras para tener 저 avivamientos. 그대로 순종했습니다. Y entonces yo obedecí como me dijo el pastor. 주변에서 말렸습니다. A mi alrededor, mis amigos decían, no, me frenaba. 네 형편껏 봉사해야지. ¿Cómo puede ser? Mira tu situación, ¿cómo vas a hacer esa devoción? 그거 오버하는 거 아니야. Tú no estás exagerando. 그런데 저는 그렇게 하고 싶더라고요. No, pero no me importaba mi situación, sino yo quería devocionar al Señor como me decía el pastor. 왜 목사님이 그렇게 말씀하셨기 때문에. Porque el pastor me ordenó, 나는 목사님의 제자니까. porque yo soy el discípulo del pastor. 그렇게 얼마 하다 보니까 똑같은 일을 하는데 제 수입이 3배가 늘어 있더라고요. Pero yo hacía el mismo devoción, pero un rato más tarde, o sea, pasando unos meses, mi sueldo era 3 veces más que anterior. 당시에 이제 그 대기업에서 납품을 받아가지고 일을 하는 하청하는 그런 일이었어요. Porque yo estaba trabajando en ese momento en una empresa grande, ellos me daban trabajo y yo era una empresa mediario para ayudar a la empresa grande. 말씀 그대로 하니까
하나님께서 기적을 체험하게 해주셨어요. Y yo hice como la palabra del pastor que me dijo, obedecí y entonces experimenté ese milagro. 오늘 요한복음에 보면은 중요한 구절이 나옵니다. Si hoy vemos en el capítulo, en el libro Juan, sale un capítulo muy importante. 9절에 보니까 다른 사람은 다 몰라요. Si vemos en el versículo 9, capítulo 2, versículo 9, 왜 otras 이런- personas no saben. 왜 이런 기적이 일어나는지 다른 사람은 몰라요. Otras personas no sabían por qué se levantó este milagro. 그러나 물 떠온 하인들은 압니다. Pero los sirvientes que trajo el agua, ellos sabían este milagro. 강단 말씀에 머리 굴리지 않고 그대로 순종하는 사람은 반드시 하나님의 능력을 체험하게 되어 있어요. Como esto, los creyentes, los discípulos que obedecen en la palabra del púlpito, como hablan, y entonces van a experimentar el milagro de Dios. 제가 제주도로 신혼여행을 갔었습니다. Yo en mi matrimonio, cuando me casé, fui en luna de miel a la isla de Jeju. 신혼여행 코스 중에 목장에 들려서 이렇게 말을 타는 코스가 있습니다. Y uno del tramo de uno de los turismos era, tenía que ir a un campo, tenía que andar en caballo. 제가 가니까 신혼부부들이 너무 많아서 말이 없었어요. Y en ese momento, cuando fui a ver tantos matrimonios de luna de miel, no había caballo, tenía que esperar para montar un caballo. 근데 옆에 보니까 잘생긴 말이 한 마리 있었어요. Pero justo veo al lado, había un hermoso caballo, 저 말을 타겠다. y yo le dije, déjeme montar ese caballo. 제일 잘생겼어요. Y era más lindo. 안 된다는 거예요. Y el dueño decía, no, no se puede Llamaron montar a ese caballo. Andel. Ese caballo no. 저 말의 이름이 뭐냐 그랬더니 꼴통이래요. Y le pregunté, él me habló, el dueño me habló, ¿sabe usted cómo se llama el caballo ese? Es tonto, 제가 너무 이렇게 오래 기다려야 돼서 저거라도 타겠다 그랬어요. porque el nombre se llamaba el caballo tonto y yo no puedo esperar, así que déjeme montar igual, no importa. 제가 타자마자 엄청 후회했습니다. Y yo al montar al caballo Y tuve Mari- un arrepentimiento grande. 잘생겼는데 Era muy hermoso, lindo caballo. 멋있게 Y 생겼는데 era bello el caballo. 이 말은 자기 맘대로 해요. Pero ese caballo hacía como él quería. 원래 이렇게 다리로 옆구리를 살짝 치면 말이 앞으로 가게 돼 있어요. Cuando nosotros golpeamos con nuestro pie en la panza del caballo, empieza a caminar el caballo. 고삐를 싹 당기면은 말이 서야 됩니다. Y también cuando lo estiro adelante, y entonces tiene que frenar el caballo. 근데 이 말이에게는 안 통해요. Pero este caballo no obedecía, no hacía lo que yo hacía, reaccionaba. 옆구리를 세게 차도 꿈쩍도 안 합니다. Y cuando yo pateé la panza del caballo más fuerte, no se movía. 그러다 갑자기 막 달립니다. Pero de golpe empieza a correr. 고삐를 잡아당겨도 서질 않아. Y cuando yo trataba de frenar, pero no frenaba. 여러분 이런 교인이 교회에 많습니다. Como esto, hay muchos creyentes en la iglesia, un creyente como este caballo en la iglesia. 자기는 나름대로 신앙이 좋다고 생각합니다. Personalmente, hay creyentes que piensan que tienen buena fe. 목사님을 판단하고 교회를 판단합니다. Critica al pastor y critica el mensaje del pastor. 참으로 어리석은 겁니다. Critica la iglesia. Son muy tontas esas personas. 저는 그 신혼여행 때가 그 말이 가끔 생각이 나요. Y entonces yo me acuerdo ese momento de luna del miel, de esa imagen del caballo. 교회는 실력 있고 스펙 좋은 사람이 필요한 게 아니구나. Como esto, la iglesia no necesitamos inteligentes que tengan buenos trabajos. 목사님이 가라고 할 때 갈 수 있는 제자가 필요하구나. Necesita un discípulo cuando el pastor ordena, pueda hacer como sea. 목사님이 강단을 통해 서라고 할 때 설 수 있는 제자가 필요합니다. Necesita un discípulo cuando el pastor a través del púlpito dice frene, tiene que frenar los discípulos. 안 그런 거 제자가 아닙니다. Si no obedecen la palabra del pastor principal, no son discípulos. 지난주에도 우리가 예수님의 소문을 내라는 말씀을 받았습니다. Nosotros, el púlpito del domingo pasado era difundir el nombre de Jesús. 예수님의 소문을 잘 내고 전도하는 제자가 있습니다. Hay discípulos que difunden la palabra de Jesús en muchos lugares. 근데 교회 안에는요, 뭐 목사님이 어떻고 누가 어떻고 이런 그 험담을 해가지고 오히려 실험 들게 만드는 그런 사람들도 많이 있습니다. En cambio, hay creyentes
que hablan mal de la iglesia, hablan mal de los creyentes, arman discursos innecesarias y le hace estar en dificultad al pastor. 근데 그게 두 사람이 아닙니다. Eso no es una o dos personas, 한 사람이 그러더라고요. es una persona que hace todo ese lío. 내가 그러더라고요. ¿Y quién era? Yo era así. 내가 강단 말씀에 은혜 받으면 하나님의 말씀에 순종하게 됩니다. Por eso, no importa, cuando yo recibo la gracia de la palabra del púlpito, yo obedezco y actúo en el momento. 말씀의 은혜가 떨어지면 나도 모르게 창세기 3장이 나옵니다. Pero en cambio yo, si no tenía la gracia de Dios y cada vez me estaba metiendo más el campo de Génesis 3. 그래서 저는 그렇게 생각합니다. Por eso yo pienso así. 우리의 사역은 일이 아니다. Nuestro ministerio no es un trabajo. 중직자가 정말 생명 걸고 해야 될 일은 은혜 받는 것이다. Solamente un líder importante, lo principal que tiene que hacer de la iglesia, primero es recibir la gracia de Dios. 저는 그 힘든 경조위원장을 맡으면서 한 가지만 교회에 부탁했습니다. Entonces yo, siendo presidente del departamento de condolencia, le pedí unas cosas, solicité una solicitud en la iglesia. 나를 경조위원장 하는 동안 예배 맨 앞자리에 앉을 수 있는 특권을 달라 그랬어요. Que me dé la prioridad de sentarme adelante de todo en el culto principal. 다른 건 필요 없습니다. No necesito otra cosa. 예배에 집중해서 은혜를 받아야 되니까. ¿Por qué? Tenía que recibir la gracia al concentrar la palabra del 그 púlpito. 힘이면 승리할 수 있으니까. Entonces con esa fuerza yo puedo tener victoria en todos los lugares. 저도 사람입니다. Yo también soy un hombre. 똑같이 게으르고 나태한 마음이 있습니다. Yo también tengo el corazón de hacer un poco más lento y hacer cosas más fácil. 제가 예원교회에 와서 한 번도 힘들다고 생각한 적이 없습니다. Yo al venir a la iglesia Yeon nunca pensé que haciendo el ministerio me cuesta, tengo dificultad. Nunca pensé esas cosas. 내년에는 좀 쉬어야 되겠다 이렇게 생각한 적이 없습니다. Nunca pensé que el año que viene voy a dejar un poco para descansarme. 직분을 몇 개씩 이렇게 맡을 때도 많습니다. Y también hay veces que me dan 2, 3 cargos a la vez. 그래도 감사했어요. Igual estoy dando gracias. 그 비결이 어디 있냐? ¿Y dónde está este misterio? 저는 내 나름대로의 노하우를 지금 말씀드리려고 합니다. Yo quiero contarle a ustedes este secreto de estar agradecido en todos estos ministerios. 우리 예원교회가 받은 축복을 먼저 얘기하려고 합니다. Yo quiero hablar primeramente las gracias que recibió la iglesia Yeon. 우리 교회 처음 온 분들은 교회의 아름다움을 보고 놀라고 축복받았다고 합니다. Muchas personas nuevos creyentes, lo que vienen primero a la iglesia, lo que dicen es, qué bella es la iglesia, esta iglesia ha bendecido de Dios. 그러나 그것도 축복이지만 진짜 축복은 따로 있습니다. Eso también obviamente es la bendición, pero hay una bendición aparte. 우리 교회는 어린아이부터 노인까지 다 말씀을 사모해서 녹취를 합니다. En nuestra iglesia, desde pequeño, de los niños hasta los abuelos, todo anotan, los detallan en la palabra del púlpito. 예배 때 서로 앞자리에 앉으려고 다툽니다. Y también se pelean los creyentes para sentar adelante en el culto principal. 특히 중직자들이 더 그럽니다. Especialmente los líderes importantes es peor. 우리 콜롬비아 제자들은 당연히 그러시겠죠. Obviamente los líderes que están en este lugar también tienen esa actitud. 그 모습을 누가 보냐? 새 가족들이 봅니다. Y esa imagen, ¿quién lo ven? Los nuevos creyentes. 예배는 저렇게 드리는 거구나. El culto se entrega así. 저렇게 적는구나. Anotan los apuntes de la 저렇게 palabra. 적은 말씀 묵상하는구나. Y meditan la palabra donde 그 apuntaron. 말씀을 묵상한 말씀을 응답받은 말씀을 현장에 적용하는 거구나. Esa palabra que apuntamos, tenemos que aplicar, practicar en el campo del evangelismo. 그 적용되고 응답받은 말씀을 현장에서 증거하는 거구나. Esta palabra que nosotros recibimos, tengo que testificar en el campo del evangelismo. 그래서 우리 교회는 수천 개의 다락방이 그렇게 돌아갑니다. Como esto, por eso en nuestra iglesia hay muchos darakpan, más de miles de darakpan que hacen el movimiento de la palabra en el campo. 평신도가 무슨 얘기를 하겠습니까? Entonces un creyente, ¿qué puede decir en el campo? 강단 말씀 받은 거 그대로 얘기하면 Es hablar
la palabra del púlpito como yo recibí la gracia y hablar en el campo. 재미가 없잖아요. Es hacer así. 그 말씀을 붙잡고 내가 기도하고 그 말씀을 붙잡고 묵상해서 응답받은 그거 말할 때 신나잖아요. Por eso estamos muy feliz, contento, alegre, con toda la pasión, la palabra del púlpito que recibimos y orar, meditar y la gracia que yo sentí, contar y hablar, testificar en el campo es muy divertido. Tiene que hacer eso. 저는 그 강단 말씀 받을 때 노트에다 적지 않고 핸드폰에다 적습니다. Yo cuando recibo la palabra del púlpito, no, en vez de escribirme en un papel, yo hago el detalle en el teléfono de móvil. 노트는 항상 갖고 다닐 수 없지만 핸드폰은 항상 들고 다니니까. Porque cuaderno no puedo llevar en todos los lugares, pero el teléfono móvil sí lo llevamos en todos los lugares. 하루에 두세 번은 말씀을 묵상합니다. Y en el día, 2, 3 veces medito la palabra. 묵상이라는 뜻은 하나님의 말씀을 읊조리다는 뜻입니다. Meditar, ¿qué quiere decir? Es leer y trabajar constantemente en la palabra de Dios. 말씀을 생각하는 게 아닙니다. La palabra no es que, no tenemos que pensar al mirar la palabra. 강단 말씀을 보고 읽고 듣는 겁니다. Tenemos que mirar la palabra del púlpito y escuchar y creer esa palabra. 각인이 되죠. Entonces, ¿qué se hace? Se graba en nuestras mentes. 우리 뇌에서 언어 중추신경이 제일 강력합니다. ¿Por qué? Cuando nosotros escuchamos algo, lo primero que reacciona es nuestro cerebro. 우리 뇌는 진짜인지 가짜인지 분별을 못한다고 그래요. Dice que nuestro cerebro no pueden distinguir cuando escuchan una palabra si es verdadero o falso. 제가 그 레크레이션 강사 자격증이 있습니다. Yo también tengo un título de la recreación del juego de los niños. 웃음 치료법이 있어요. Hay una sanidad de sonrisas. 그걸 처음 만든 사람이 굉장한 루머티스로 고통을 받았어요. Y esa persona que creó este juego estaba sufriendo de muchos problemas. 어느 날 텔레비에서 굉장히 재밌고 웃기는 프로를 보면서 막 웃었습니다. Y dice que en un día en televisión vio un programa comedia y se rió con una sonrisa, estaba riendo muchísimo. 통증이 사라진 거예요. Y entonces ese dolor ha 이 desaparecido. 사람이 연구를 했어요. Y entonces este señor hizo la investigación. 그래서 가짜로 막 웃어봤어요. Y entonces se sonrió falsamente. 가짜로 웃는지 진짜로 웃는지 뇌가 구분을 못하는 거예요. Y entonces el cerebro no puede distinguir si esta persona está contento, feliz, verdaderamente o falsamente. 가짜로 웃어도 90% 이상 효과가 있었다고 합니다. Aunque haya reído, aunque haya sonreído falsamente, el cerebro reaccionó y lo recibió, aceptó un 90%. 우리는 창세기 3장 출신이기 때문에 매일매일 불신앙이 올라옵니다. Como esto, nosotros somos nacidos de Génesis capítulo 3, por eso todos los días nos llega la incredulidad. 그러나 이 강단 말씀을 붙잡고 우리가 묵상한다면 소리내서 그것을 읊조린다면 Pero si nosotros, aunque estemos en esa situación, si nosotros meditamos la palabra, si nosotros leemos y grabamos nuestra mente, 우리의 뇌에 각인이 된다면 si se graba esta palabra del púlpito en nuestro cerebro, 하나님이 말씀하신 대로 내 입에서 나오는 그대로 되게 해주겠다. como dijo la palabra de hoy, nos hace todos los que ustedes mediten. 인생이 변화되는 거예요. Y entonces van a cambiar la vida. 인생이 변화되는 길은 말이 변화돼야 됩니다. Para cambiar la vida, tiene que cambiarse su corazón primero. 어떤 말이 제일 좋을까요? ¿Qué palabra es lo mejor? 강단 말씀이에요. Es la palabra del púlpito. 강단 말씀 붙잡고 저와 여러분이 하루에 두세 번만 조용하게 묵상을 한다면 저와 여러분은 시편 1편의 응답을 받을 수 있습니다. Entonces ustedes en el día 2, 3 veces, si meditan esta palabra, ustedes pueden experimentar la palabra de Salmos capítulo 1. 시편 1편은 그렇게 말합니다. Está hablando así el libro 쉽게 Salmos 설명드리면 capítulo 1. 돈이 행복이 아니다. Si yo expreso fácilmente, está hablando que
El dinero no es todo, no es la felicidad. 성공이 축복이 아니다. El éxito no es la bendición. 하나님의 말씀을 즐거워하여 그 말씀을 주야로 묵상하는 게 진짜 축복이다. La bendición es que meditan la palabra, que está en su delicia y en su ley meditan el día y de noche. Esta es la bendición. 샘 곁에 심겨진 나무와 같게 될 것이다. Y entonces serán como los árboles plátanos junto al corriente de aguas. 어떤 문제가 와도 흔들리지 않게 될 것이다. Entonces, al ser así, aunque venga cualquier problema, no pueden tambalearse por 늘 ninguna forma. 푸르른 신앙생활을 하게 될 것이다. Siempre van a tener una vida de fe abundante de hojas verdes. 노력하지 않아도 열매를 맺는 신앙생활을 하게 될 것이다. Aunque nosotros no esforcemos, vamos a tener una vida de fe que obtenemos frutos. 우리 사단이 제일 싫어하는 게 말씀에 의뢰받는 겁니다. Por eso Satanás lo más odia es que nosotros recibamos la gracia a través de la palabra. 오랫동안 무속계통에서 계셨던 분을 제가 차로 운전해서 예배 드릴 수 있도록 그렇게 섬겼던 적이 있습니다. Yo tuve una época que estaba conduciendo un carro y lo llevaba a un señor, un ministerio que hacía el ministerio de los chamanes. 똑똑한 분입니다. Y esa persona es muy inteligente 아주 잘합니다. y habla muy bien. 예배 드리러 와서도 아주 그렇게 예배를 잘 드리는 것처럼 보입니다. Y también para afuera parece que están entregando correctamente el culto. 말씀만 시작하면 그냥 조는 게 아니라 누가 와서 이 사람을 재웁니다. Y cuando comienzo yo la palabra y ese señor que para afuera se ve todo bien, pero empieza a dormir. 피곤해서 이렇게 꾸벅꾸벅 조는 게 아닙니다. No es porque duerme, porque está cansado. 거의 뒤로 까무러치듯이 그렇게 잡니다. Duerme, pero como dando su cabeza hacia arriba, duerme. 말씀이 딱 끝나면 딱 제정신으로 돌아옵니다. Y cuando termina la palabra, se despierta. 몇 달 동안 그게 계속 지속됐어요. Y eso se continúa durante meses y meses. 이분이 안 졸려고 온갖 얼굴에 물을 뿌리고 별짓을 다 해도 안 돼요. Y este señor, cuando para no dormir en el culto, se mojaba con la cara con el agua, pero no se podía. 몇 달 지나니까 이제 치유가 됐습니다. Pero al pasar unos meses, tuvo la sanidad. 마귀가요 제일 싫어하는 게 말씀 묵상하는 겁니다. Como esto, el diablo lo más que odia es que nosotros meditemos la palabra de Dios. 제가 이 말씀을 묵상하면서 많은 체험을 했습니다. Y yo meditando esta palabra de hoy, experimenté muchas cosas. 저는 최고의 응답이 뭐냐 물으면 하나님의 말씀이 깨달아지고 하나님의 말씀이 생각나는 게 최고의 응답이라고 생각합니다. Por eso, si ustedes me preguntan la bendición últimamente, ¿qué bendición ha recibido el anciano? Es que nosotros, a través de la palabra, yo tengo el entendimiento y estoy grabando en la cabeza. 저는 이 말씀을 묵상하면서 많이 울었어요. Y yo, meditando la palabra, lloré mucho. 하나님의 말씀이 깨달아지고 생각날 때마다 Cuando la palabra de Dios podía entenderme y estaba acordando la palabra de Dios. 또 그것을 막 적기도 합니다. Y entonces yo anoto la palabra. 그것을 현장에 가서 가정 예배 드릴 때나 다락방 할 때 증거합니다. Y también cuando yo hago el tarakpan o hago el culto familiares en el campo, aplico estas cosas. 얼마나 기쁘고 감사한지 모릅니다. No saben ustedes qué feliz que estoy. 저는 제가 이 말씀을 묵상하는 한 저의 신앙은 늘 푸르를 것이라고 자신합니다. Yo estoy seguro que mientras que nosotros meditemos la palabra, siempre la fe de hojas serán verdes. 하나님은 말씀이십니다. Dios es la palabra. 내가 말씀을 붙잡는 게 아니라 내가 말씀을 묵상하고 붙잡으면 하나님께서 나를 붙잡아 주시는 것입니다. No es que yo aferro la palabra, sino cuando yo estoy en la palabra y entonces Dios me sostiene a mí. 말씀을 맺겠습니다. Voy a finalizar la palabra. 우리 세계복음화 하실 콜롬비아 우리 제자들에게 부탁드립니다. Le pido favor a los líderes importantes de Colombia que van a hacer la evangelización mundial. 말씀을 묵상하시는 분들은 계속 그렇게 하시고 안 하신 분들은 오늘 제 얘기를 듣고 강단 말씀 붙잡고 하루에 두세 번 꼭 묵상해 보시기 바랍니다. Si los discípulos que ya están meditando la palabra lo hacen como lo están haciendo, pero si hay discípulos que no meditan la palabra, quiero que por favor les pido
que a partir de hoy aferren la palabra del pastor y quiero que mediten durante el día 2-3 veces la palabra de Dios. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Señor Dios, gracias. 세계복음화의 은혜 가운데서 En medio de la gracia de la evangelización mundial, 귀한 안드레스 목사님과 콜롬비아 제자들을 만나게 하시니 감사합니다. le damos agradecimiento por conocer, compartir esta palabra con el pastor Andrés y con los discípulos de Colombia. 이들을 통해서 남미가 복음화되게 하여 주옵소서. A través de ellos puedan ser evangelizados todo Sudamérica, 237 나라가 복음화되게 하여 주옵소서. puedan ser evangelizados a 237 naciones. 우리가 할 일은 오직 기도에 힘쓰는 것밖에 없습니다. Lo único que tenemos que hacer es esforzarnos para la oración. 우리가 할 것은 오직 하나님의 말씀을 굳게 붙잡는 것밖에는 없습니다. Lo que tenemos que hacer es solamente aferrar la palabra fuertemente. 나머지는 우리 하나님께서 성령으로 역사해 주실 줄 믿습니다. Estoy seguro que lo resto, a través del Espíritu Santo, va a obrar en cada uno de nosotros. 사도행전에 기록된 그 응답을 그대로 받는 우리 콜롬비아 교회가 되게 하여 주옵소서. Sean la iglesia de Colombia para que puedan recibir la bendición y la respuesta que están anotados en el libro Hechos. 예수 그리스도 이름 받들어 기도 올리옵나이다. Oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.